Hello guys, for today's video, laro tayo ng Dragon Trap. Yan guys, pipili na tayo select na word. Bago tayo magpatuloy, like, share, and subscribe, comment, and pa ang lalarin ko guys. Yan guys, mag-adventuring tayo. So guys, kung di nyo nakalimutan, ako po yung naka-netherite armored. Kasi nakilaban tayo sa mga basta guys, alam niyo na yun. Sa Netherland. Let's go! Yan guys. Sakit guys. Pasok na tayo sa loob. Tulog muna tayo guys. Guys, full armor tayo. Putik na monster yun. Lang guys naglo-loading talaga. Yan guys. I-guess na natin. Yan guys. Lang guys loading. Ayun lang guys. Bye bye. Ayun lang.